सोनितपुर जिले के ठेकियाजुली में एक नशे में धुत युवती ने जमकर तांडव मचाया। नशे में धुत युवती के हमले से व्यापारी लहूलुहान हो गया। नशे में चूर युवती ने पुलिस पर चिल्लाते हुए अपशब्द कहे और वातावरण को अशांत कर दिया। ठेकियाजुली के गोपाल स्टोर नाम के व्यावसायिक प्रतिष्ठान में शनिवार रात एक युगल जोड़ा नशे में धुत होकर पहुंचा और प्रतिष्ठान के मालिक ब्रज गोपाल कुंडू और व्यापारी पार्थ प्रतिम गोप से दुकान के भीतर मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवती के साथ साथ युवक को थाने ले जाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों सड़क पर जमकर तांडव मचाने लगे। हालांकि काफी समय बाद पुलिस ने युवक युवती को पुलिस थाने ले गई। तो ये रात की तस्वीरें हैं जब एक युगल जोड़े ने जमकर उद्दंडता जो है वो दिखाई है। नशे में चूर थे और उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं ठेकियाजुली से। মানে কি গোপাল মোবাইল ষ্টৰত দুজনমান মদাহী আহিছিলে, মাইকী আৰু মতা দুইজনে মাল খাই পেলাই পুৰা ফিটিং আহি পেলাই দাদাৰ লগত পুৰা অপব্যৱহাৰ কৰি আছিলে, অপব্যৱহাৰ কৰি ঢাকাঢাকি কৰি আছিলে। মই গম নাপাওঁ, মই বাহিৰৰ পৰা কাম কৰি পেলাই সোমাইছোঁ। সোমোৱাৰ লগে লগে মোক কি তই ইয়াৰ পৰা ওলা। মই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে কি ঘটনা বা কি হৈছে। মই দোকানত সোমোৱাৰ লগে লগে তই ইয়াৰ পৰা ওলা ওলোৱা মানে কৈ মানে ঢাকাঢাকি চুৰু। মই যে কি হৈছে কি হোৱা নাই। মতাজনে পুৰা মদ খাই আহিছে, মাইকীজনো পুৰা মদ খাই আহিছে। মতাজনক কোনোমতে আমি চাইড কৰিছোঁ, মাইকীজনে পুৰা এডভান্টেজ লৈছে। মাইকীজনে মোক পুৰা খামুচি মাৰি পেলাই পুৰা চেণ্ডেল উঠাইছে। পুৰা আমার দাদাকো মারিছে, মুকো মারিছে। তেখেতসকলে মোবাইল চোবাইল সব দলি মাৰি ভাঙি চশমা সব ভাঙি দিছে। মোক পুৰা মদ খাই উদ্বন্ধ ৰাইজে চাইছে। ঘটনা আমাৰ দোকানলৈ কোনো লেনদেন নাই। সিহঁতৰ কিবা ঘৰৰ প্লাই লৈ কথা আছিলে। দাদাই কোৱা মতে পুৰা পইচা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, সব দি দিয়া হৈ গৈছে। আৰু তেখেতে যদি কিবা বুজা পৰা আছে ধুনীয়াকে পইচা পাতিৰ মামলা আৰামছে বহি বুজি পোৱা কৰিব লাগে। এনেকে মদ খাই লৈ দোকানৰ ভিতৰত আহি পেলাই দাদাগিৰি কৰিলে নহ'ব।